Par, magluluto ako ngayon ng adobo, par. Par, adobo. Adobong manok, par. Yan, di ba? Adobong manok, par. Ito po yung ulam namin. Ito po yung linuluto ko. Yan. Ulam check. Adobo. Wow, adobong manok. Geng. Tapos, may linuluto akong linaga dito. Linaga check. Oh. Mas pakmanan tain na po. Maabutan man ta kalderon. Linaga check. Yan. Tapos, adobo. Tapos, ito yung sagpaw ko doon. Yan, adobo check. Tapos, ang lapot. Adobo check. Okay. Sarap naman yan, adobo check. Oh. Geng. Ulam check. Tapos linaga check. Oy. Nakapakasarap. Takpan ko na. Yan. Laksan ko yung apoy. Tapos nakapakaangas. Madumi yung kitchen ko. Punas. Marindi. Ulam check. Geng.